समस्त को जय जगन्नाथ स्माइल एंड स्टाइल चैनल को आपण मानक पुणी थे बहुत सारा स्वागत। केमती अच्छा आपण मैंने मुझे गोटे सर्ट्स वीडियो देती एंड मु घर को आसी घर को आसबार रिजन भी टिके देती कौन पाई आसती आउ तार यहाँ फुल वीडियो रोचे मुझे बिजी कौन आपण मानक कहे आपण मैंने कहले विश्वास करेंगे छाड़ू तो मुझे रोचे से तो फुल वीडियो बनवा मो पॉसिबल रोनी मोर गोटे सब्सक्राइबर भाई कही कि मैडम टी फुल वीडियो छाड़ू 10 मिनिट 15 मिनिट कौन करी मत टाइम हुए तो से मु छाड़ी पारनी एडिट करवा टाइम रे ही बहुत टिके टाइम निए तो से वीडियो लॉन्ग हेले भी आउ एटी बहुत ट्विस्ट अच्छी आपन देखिले ही जानी पारे अरे वाह मु तो बढ़िया तरबुज काटुची रंग वे मो वीडियो कहीं आपण मन को शेयर कर पानी लॉन्ग वीडियो भितर ही देखिले जानी पारे आउ आमे समस्त जेतु घर को आसीचु टिके मजा मस्ती भी करिवु तो आपण माने भी देखंतु देखंतु आसु आसु मते काम लगे दे एई काम करिया पे मो बो मते कहिची मुग उठी आउ एटा होची हम गाँ रियल गाँ एठी ना सब रियल रे हुए कि फेक रे हुए नी एठी आउ गाँ काम कले ही बहुत भल लगे गाँ भाया गाँ ही लगे गाँ भाया के टाउन हो पार ना हम हाँ टेके टेके 10 टଙ୍କା नबू टेके जाऊँगी ये भरिया मामू जहाँ आप बिकिदबा बिकी देकी आइसक्रीम खाईदबा चलो मुग बिकी के आइसक्रीम खाई आम गाँव भी मुग आउ गोटे कहबी खराब लगे ताको भी बिकी आम आइसक्रीम खाइचु सुनपामुड़ी खाइचु एबे भरिबा मुग काम यही गछ फुटी बहुत सारा फुल फुटे आ बास्ना धन ध बासन कौन कर बासना पूरा बासुची मो नाक फाटी गलानी परफ्यूम ठार भी बहुत हेल्प डिफरेंट यार बहुत फुल फुटे आम गछरे आ सियाड़े भी लोक टाउन रे लोक एति फुल को किनिया 10 50 20 टଙ୍କା दौरान आमर मागणार फुल मागणार सियाड़े मल्ली फुल बहुत सारा मुझे देखिए कते सुंदर आपण मैंने पुणी कौड़ चलने मुझे पूरा तरबुज काटिक रखी आसतु टिके टिके कथा हवा और तरबुज खाइबा हे लो सी तो आग गला सकाळु सकाळु उठला मात्रे कि आम घर जो बार थी से दिन खाली माछ आइंस छड़ा आउ कि आम घर देखा ता पाटी केमती पक पक कर देखुं तो मु सकाळु मुह धोनी बट आम आखि आगे माछ आम समस्ते जेहेतु घर को जाइचु ता खुशी तो मनइबा को पड़ो सबू है जे हेले एते बड़ माछ आसला कौटू चलतु से जाना एक्चुअली कह गले आम जो समस्ते आसू तो आमर माछ धरा हुए एमित्रे भी जदि आमर माछ बिक्री हबार थाए से भी आमर माछ धरा हुए एंड आज से हूँ मो बापा बहुत कम पानी रे बसंती पसंद एमती नुहे पसंद नहीं आमको भी सब अक्का होता मुझे सका सका जम पानी को जी आउ सी मझे जो हांडी तो सैड्रे जी अच्छी सी माछ ने सेपट को गले देखिए कौन कौन माछ आम घरे कहवा गले केतबेले भी बाहर माछ आसेनी जदि भी आसे नईरू आसे ना पोखरी धरा जाए तो पाखे भी बाहर माछ आनती ये चुना माछ को जदि भुवनेश्वर टाउन रे देखिए सका सका गला बेले या कहीं तो कहे 250 200 250 गाँव मजाटा ही यही जानिले এইটা মেন জিনিস ଏଇଟା ଏଇଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି ରେ
ନିଜେ ସେପଟ ପୋଖରୀ ଛାଡୁ ନିଜେ ସେପଟ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ିବୁ ଯା ରଖିବୁ। କେତେବେଳେ ମୁଗ କଟା ତ କେତେବେଳେ ମାଛ କଟା। ଆମ ଘରେ ତ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମହତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ। ଓଫୋ ଏତେବେଳେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଏଇ ମାଛ ଭଜା ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ମନ ହେଲା। ପଖାଳ କଂସାରେ ଧରିକି ନ ବସିଲେ କେମିତି ହେବ। ଗାଁର ମଜାଟା ପୁରା ଏଇଠି, ଜଣେ ଭାଜୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଲାଳ ଟିକେ ଗଡ଼ୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଟାଉନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ସେଇ ପିସ୍ଟା ବାସ୍ ୟାକୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବଇଛୁ ଆମେ ଜଣ କାଟିଛି ଭାଇ ଦେଖିଛି। ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ପକଉନ ହଳଦୀ। ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ କହିଥିଲେ କି 10 ମିନିଟ୍ 11 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି କି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇସି ମନ୍ତ୍ର କାଇସି ମନ୍ତ୍ର ଫୁ ଦେଖିଲେ ତ ଚୁଟକି ମାରୁ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା ସିଏ ହେଉଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା। କେଉଁ ମାନେ ମାଛ ବିହନ ବି କୁହନ୍ତି, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବିହନ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଚୁଲିକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଅସନା, ଟିକେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ତ ଆମେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ତା ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଲୋକରେ ମୂଷା ବି ତ ମରନ୍ତିନି ନା। ଗୋରା କଡ଼େଇ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ତରକାରୀର କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବସିଲେଣି ସବୁ ଖାଇବାକୁ। ତରକାରୀ କଲର୍ ଦେଖିବା ବାସ୍ନାକୁ ହିଁ ସେ ମାଛ ସରିକି ଆହୁରି ଏତେ ମାଛ ବି ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋତେ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ବସିଛି ଆଉ ଜଗେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଉତରିଯିବ ତୁ ବସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଖ ହେଲା ଗାଁରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାହାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବଢ଼ା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ମଜାଟା ସେଟା କେଉଁଠି ମିଳେନି। ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ କିଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆଉ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଯାହା ଘରେ ଥିବେ ସେ ମଜା ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ମୋତେ କ୍ଷୀର ଜଗିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ବଢ଼ା ହେଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ କକା ଖୁଡ଼ି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଉଥିଲୁ, ମୋ ପିଇସି ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନା ମଜା ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଖାଲି ମେମୋରି ଦରକାର ନିଜର। ସେଥିରେ କିଛି ଫୋନ୍ ମେମୋରି ଦରକାର ହେଉନଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ମେମୋରି ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛୁ କି ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଡିସ୍ରେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି? ଡିସ୍ରେ ଖାଇବେ ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ଆଉ। ମୋ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଆଣିକି ଆସ ଦେଖିବ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବ। ଠିକ୍ ବେଳେ ବାହାର କରିବ ମୋ ବୋଉ। କକା ତମକୁ ଲାଗିବ ଆଉ କକା ଲାଖିଯିବେ କକା ଆଉ ଦରକାର ତମକୁ କେବେ କୋଉଠି ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଆମ୍ବ 10 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ କୋଉଠି କି ଆମ୍ବ ଆଜି ତ ଏବେ ଏତେ ଆମ୍ବ ତ ଆଣିକି ଆଇଥିଲା କାଇଁ ଗଲା ଆମ୍ବ ନା ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନା, ଆମେ କିଛି ଖାଉନା। ତରଭୁଜ ଇଲୋ ବହୁତ ତରଭୁଜ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ? ଆମେ ଦେଖିନୁ। ମୋ ବୋଇରେ କହିବା ଆମେ ଦେଖୁନା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଲିଚୁ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ? ଗୋଟାଏ ଲିଚୁ ଖାଇଛୁ। ଘରକୁ ଆସିବାର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ରାତି କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଜଣା ବି ଯାଉନି। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉ।
आउ रहा लाइट कथा से घर काम चलती तो आमर टिके लाइट फाइट सब कड़ाकड़ी होती ना अंधार देखा ना मो फ्लैश लाइट पकईकि कम चल जे मो घरे सेकेंड डे माने फुल ब्लॉगर सेकेंड डे आज संक्रांति आम सब मु ब्रश करनी सब ब्रश करी मुंड फुंड धोई नांडी हे मु देखला को ब्रश भी करनी एते भक्त मु आम ये पिठा चलची मो घर काम भी होता धुआ धुई हबार अच्छी ब्रश करनी बोली मो समस्त जाचुंट ना कहीं जाचंदी पचार हमार पोटल कुरमा डाली भजा काकुड़ी आंब दही बैगण पूरा रेडी देखिया ये आंबटी आंब भले ये आंब आप बाटे देखो आमको देला हमने खाई मो मामा कहते पिजुड़ी बापर गोटे दुकान करछि तुम दुकान जे बनी एमिति से कथा कहबो तुम 5 टका 10 आज्ञा तू गाना बिना हम गाना हम बापर ए तीर कथा चंदन हां कोठी मुका धीरे धीरे लगला एडी भला आउ दिन रे तो अरुआ भात डालमा पेटे बाड़े आ संध्या करथिला मो साना भनी कोल्ड कॉफी मो बो को देखले जना पड़ुची कोल्ड कॉफीटा केमिति हेथिबो आमे मान तो कई दी जन पी नथिलु आ एमान तो पूरा चोरी गले आ रहु रहु केतबेले घरे 17-20 दिन रही गलु जना भी पड़लानी ये होची मो जेजेमा आमे माने जेतेबेले आसु समस्ते पळाउ तार ना बहुत मन दुख हुए कौन करवा निज निज काम तो करने को पड़ो आसवाक तो पड़ो आमे मैंने जितेबाला समस्ते घर छाड़ी पलि आसू से पूरा एकला हो जाए ताकू तो बिल्कुल भल लगे आउ ए टोकाटा आमर अच्छी बोली से टिके चली जाऊँगी यार मक्का दांत देखिकी ता मुँह टिके हस हस हो जाऊँगी आउ घर छाड़ी आसब तो शुणी मो आखिरे तो ये बिल पानी भाया पानी हो जाता है कौन करी निजक तो कंट्रोल करने को पड़ो राग तम तम हो घर जितेबाला आसी ना हसी पारुली ना कांदी पारुली खाली ये बिल बण पहाड़ देखी पहाड़ तो ना ये नदी नाला बिल बण देखी केतेबेले टाउन रे पहुँची गली जानी भी पार्लेनी हो आउ केबे गले आपण मानकु आउ किछि जिंस देखिबी आपण मानकु मो तरफ बहुत 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 धन्यवाद जहाँ हो आपण ए पर्यंत आसिले मो सह आसिले आ मो फुल वीडियो को एंजॉय कले।